عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك غادي نشوفو في هاد لا فيديو ان اكزرسيس بيان سور فيه لوتيل دان سينيال modulé en amplitude. Donc, l'exercice c'est un extrait de l'examen national 2020, session rattrapage sciences mathématiques. Donc, on passe maintenant vers l'énoncé. Donc, afin d'obtenir un signal modulé d'amplitude, on utilise un circuit intégré X, donc un circuit AD. Donc, un circuit AD de constante caractéristique K égale à 0,1 volt moins 1. Donc, on a caractéristique égale à 0,1 volt moins 1. Donc on applique à l'entrée, donc on a E1 et E2, deux entrées, on a en sortie. Donc à l'entrée E1, en tension VP égale à UM cosinus de P fois 10 à puissance 5 fois T. À l'entrée E2, Vs égale à S de T plus U0, avec S de T égale à Sm fois cosinus de P fois 10 à puissance 3T, et U0 c'est la tension de décalage ou bien la composante continue. Donc la tension de sortie US obtenue est égale à K fois S, bien sûr facteur de S de T plus U0 fois Vp de T. US de T peut s'écrire sous la forme, donc US de T égale à A facteur de M divisé par 2 cosinus de P N1 T plus cosinus de P fois grand F de T plus M sur 2 fois cosinus de P N T. Avec A égale à K fois UM fois U0 et F, on a un grand F entre N1 et N2. F, c'est la fréquence de l'onde porteuse, et M, c'est le temps de modulation. Première question. Déterminer la valeur de N1 et celle de N2. On a 0,5 points. Donc, il y a deux méthodes pour déterminer. Donc, il y a deux méthodes pour déterminer, bien sûr, la fréquence N1 et N2. Donc, on chauffe la méthode là. Donc, première question, on a la fréquence N1 et N2. Donc, كيفاش ممكن نحددوا N1 et N2. دونك عندنا دو ميثود، سواء ناخذوا الميثود الاولى اللي غادي نديرو فيها الكومباريزون، دونك كتبازا شويه على اللي خصو يكون عاقل شويه على الكور. دونك عندنا دو غولاسيون، كاين الغولاسيون الاولى هذه اللي عندنا هنا، عندنا غولاسيون اللي كنعرفوها ديجا في الكور اللي هي يو اس دو تي كتساوي لنا ك فوا الكوسينوس دو دو بي فوا اف بي، دونك فريكونس دو لوند بورتوز فوا تي بلس ام ام كا سور 2 شي كامل multiplié par le cosinus de P Fp plus Fs, donc l'onde modulant et l'onde modulée, fois T plus cosinus de P. هنا كان عندنا Fp plus Fs، هنا عندنا Fp moins Fs. شي كامل multiplié par T. نشدو parenthèse. Alors, donc كاين هاد l'expression هادي وكاين هادي اللي ديجا عندنا هنايا، داكوغ؟ دونك نديرو الكومباريزون ديالهم. دونك هادي خلاص هادي لوند بورتوز، دونك ها هي فين عندنا. دونك من خلالها كنلاحظوا ان غران اف اللي عندنا هنا اللي هي اف بي ولا لا. مزيان، عندنا بالنسبه ل ان ان عندنا واحد لا كونديسيون هنايا ان اف غران اف كومبري اونتر ان ان اي ان 2. هنا المطلوب منا خصنا نعرفوا فين هي ان ان وفين هي ان 2. ان ان شحال كتساوي لنا، ان او شحال، ان 2 شحال كتساوي لنا. واش ان ان هي اف بي مو اف اس ولا اف بي بلس اف اس؟ هذه راه ديجا كنعرفوها ان اف بي قلنا كيكون محصور عندنا بين اش اف بي مو اف اس، وهنا كيكون عندنا اف بي بلس اف اس. داكوغ، من خلال هذه ممكن نحدوها. دونك هنا عندنا ان ان قلنا هو اف بي مو اف اس، و ان 2 هو اف بي مو اف اس. دونك ان ان هي اف بي مو اف اس، وهنا اف بي بلس اف اس. مزيان، دونك الان مطلوب منا نحددوا القيم نتاعهم. القيم نتاعهم من غادي نجيبوهم؟ غادي نجيبوهم من هنا. دونك اف بي هو طبعا لوند بورتوز، دونك عنده اكبر فريكونس، دونك هو 10 بويسونس 5، و اف اس هو 10 بويسونس 3. دونك ان 1 ايغالا سي اف بي موان اف اس ايغالا سي 10 ا بويسونس 5 موان 10 بويسونس 3. دونك هذه كيفاش ممكن نحسبوها؟ دونك نفاكتوريزيو باغ 10 بويسونس 3، دونك 10 بويسونس 3 فوا 10 بويسونس
2 moins 1. Donc, égal à, donc 10 à puissance 2, donc il y a 100 moins 1. Donc, il y a 99. Donc, 99 fois 10 à puissance 3. Donc, égal à, c'est 9,9 fois 10 à puissance 4. L'unité, c'est Hertz. Donc, on a حددنا N1. نمروا الآن N2. N2, même chose. Fp plus Fs égale à. Donc, on a Fp plus Fs. Fp, c'est 10 à puissance 5 plus Fs, c'est 10 à puissance 3 égale à, bien sûr. Même chose, on factorise par 10 à puissance 3. Donc, on a 10 à puissance 2 plus 1. Donc, il y a 100 plus 1, il y a 101. Donc, 101 fois 10 à puissance 3 égale à, c'est 1,01 fois 10 à puissance 5. L'unité, c'est Hertz. Donc, هذا هو الفريكونس N2 وهذا هو الفريكونس N1. Donc, هذه الميثود الأولى. On passe maintenant للميثود الثانية. ونخدموا الديمونستراسيون باش نحددوا N1 et N2. داكوغ. دونك نمسحوا هادشي هذا ونمروا للميثود الثانية. دونك الآن نمروا للميثود الثانية. عندنا كنعرفوا من خلال لينونسي عندنا US de T égale à, c'est A multiplié par, donc facteur de m divisé par 2 fois cosinus de 2pi n1 fois t plus cosinus de 2pi fois grand F fois t plus m sur 2 fois le cosinus de 2pi fois n2 fois t شدوا المعقوفة ديالنا. دونك هاد الغولاسيون دي دابخي لينونسي مزيان. وكنعرفوا ان US هي ديجا عندنا US de t égale à combien؟ égale à هي k fois S de t plus E0. مزيان multiplié par VP de t. D'accord? Donc US de t égale à c'est k fois S de t. On a S de t شنو هي SM cosinus هي ديجا عندنا هنا cosinus de p fois 10 à puissance 3p plus U0 شي كامل multiplié par VP هي ديجا عندنا هنا هي UM cosinus de 2p fois 10 à puissance 5t. D'accord? Donc نحاولوا نشروا هادشي هذا. Donc US de t égale à donc k fois UM. دونك غتولي لنا هنا دي نحاولوا نكتبوها بطريقه اخرى. دونك عندنا هي k UM cosinus 2p fois 10 à puissance 5t كامل multiplié par SM cosinus 2p fois 10 à puissance 3 t plus U0. دونك نحاولوا نديفلوبيو هادشي هذا. دونك نملتيبليو هادي فهادي. دونك غتولي لنا هي KUM fois SM cosinus de 2p fois 10 à puissance 5 fois t fois cosinus de 2p fois 10 à puissance 3t plus نفس هاد لي كونستانت هادو. دونك عندنا k UM U0 cosinus de 2p 10 à puissance 5 fois t شدوا القاس. الوغ دونك من خلال هاد العلاقه دي ممكن نعملوا نفاكتوريزيو باغ k UM U0 خلال هاد العلاقه. الوغ شنو غادي يبقى لنا هنا؟ دونك هذا عملنا هنا ب U0 هنا ما كاينش U0 دونك غادي نقسموا SM sur U0 fois le cosinus de 2pi fois cosinus de 2pi fois 10 à puissance 5 fois t fois le cosinus de 2pi fois 10 à puissance 3t plus هنا donc km donc غادي ديجا كاين plus cosinus de 2pi fois 10 à puissance 5 fois t. donc نشدوا المعقوفه نتاعنا. donc عندنا on sait bien sûr que le cosinus donc هذه cosinus de a fois cosinus de b كتساوينا هي n demi. donc قلنا الكوسينوس cos a fois cos b هي n demi fois le cos de a moins b plus le cos de a plus b. donc نغمبلاسيو هذه. donc عندنا cos de a fois cos de b. donc a هي هذه و b هي هذه. donc تساوي k um u0 هنا عندنا sm sur u0. donc قلنا cos a fois cos b هي n demi. donc غتخرج لنا واحد n demi هنا multiplié par n demi fois le cos de a plus b. donc هذه هي a plus b. donc 2p donc a هي 10 à puissance 5 moins 10 à puissance 3 fois t. donc fois le cosinus de a moins b. donc a هي هذه. donc 2pi donc عندنا 10 à puissance 5 moins 10 à puissance 3 fois t. d'accord مزيان plus le cosinus de a plus b. donc le cosinus de a donc عندنا 2p donc a هي 10 à puissance 5 plus 10 à puissance 3 fois t plus bien sûr هذا الكوسينوس هذا cosinus de 2p fois 10 à puissance 5 fois t. d'accord مزيان. donc من خلال هذه العلاقه هذه ممكن نديروا الكومباريزون. لحد الان ممكن نديروا الكومباريزون. الوغ نرجعوا لهنا شحال هادشي هذا مزيان. دونك عندنا k فوا un فوا u0 هي ديجا عندنا شنو هي؟ هذه هي a. دونك us
de T égale à A facteur de quoi? Donc, on a SM sur U0. SM sur U0. SM sur U0, il y a M. Donc, il y a M sur 2 multiplié par cosinus. Donc, le cosinus de quoi? De 2pi 10 à puissance 5 moins 10 à puissance 3. Donc, ça va multiplié par T. Plutôt. Plus cosinus de 2pi. Donc, 10 à puissance 5 moins 10 à puissance 3 fois T. Plus le cosinus de 2pi à 10 à puissance 5 fois T. مزيان. Donc, من خلال هذه relation 1 et relation 2 ممكن نديرو comparaison. Donc, عندنا N1. Donc, من خلال هذه العلاقة عندنا N1 شحال كيساوي لنا هو 10 à puissance 5 moins 10 à puissance 3. وعندنا N2 هي 10 à puissance 5 plus 10 à puissance 3. Même chose, نفس الشيء اللي درنا سابقا. Donc N1 قلنا هي 9,9 fois 10 à puissance 4 Hz. Et bien sûr, N2 هي 1,01 fois 10 à puissance 5 Hz. D'accord? Donc, à les valeurs de N1 et N2. Maintenant, on passe vers la deuxième question. Donc, deuxième question, donner le temps de modulation en fonction de SM et U0. هنا طالب منك دوني يعني عندنا 0,25 بلا justification, بلا démonstration. Donc, deuxième question. Donc, l'expression de taux de modulation M égale à CSM sur U0. مزيان. مرة الآن la question 3. Donc, la question 3. طلب منا هنا قال لك on visualise la tension S de T sur l'entrée X de l'oscilloscope et la tension de la sortie US de T sur l'entrée Y. Et on élimine la base de temps. Donc, on a la base de temps. Bien sûr, l'option qui est dans l'oscilloscope. Donc, mode XY. On obtient ainsi l'oscillogramme de la figure 5 représenté US de T en fonction de S de T. 3.1. Déterminer graphiquement le taux de modulation. Donc, graphiquement, كيفاش ممكن نحددوا التو de modulation. Donc, نعرفوا أن من خلال السؤال السابق أن M كتساوي لنا هي SM sur U0. أو لا؟ كتساوي لنا بدورة هي النيت اللي هي US max moins US min divisé par US max plus US min. دونك هنا مطلوب لنا كيفاش نحددو هاد US max و هاد US min. US max هي هاد لا فالو هادي ماكسيمال US min. دونك الماكسيموم هنايا شحال عندنا هي 2 فولت. دونك هادي هي 2 فولت ها هي مي جايه هنا. دونك هي 2 فولت موان مين شحال هي المين. دونك المين عندنا دونك هادي الا كانت 2 donc le moitié ديالها هو 1 donc le moitié ديال الموتي هو 0,05 donc 2 moins 0,5 divisé par 2 plus 0,5 égale c'est 2 sur 3 égale à peu près de 0,67 bien sûr sans unité. 3.2 déterminer les valeurs des tensions U0 et Umax. كيفاش ممكن نحددوا U0 et Umax. عندنا 3.2 donc نبداو ب U0. كيفاش ممكن نحددوا E0 كنعرفوا ان M هي ديجا عندنا هي SM sur E0 دونك SM هي هادي دونك الا خدينا هنايا 0.5 هادي 0.5 هي 1 هادي 0.5 هي 1,5 وهادي 0.5 هي 2 فولت دونك عندنا SM هي 2 فولت دونك SM égale c'est 2 فولت d'après bien sûr figure 5 U0 هي اللي كنقلبوا عليها M هي ديجا عندنا دونك U0 تساوي هي SM sur M اللي هي 2 sur M on a déjà هي 2 sur 3 donc on simplifie 2 avec 2 égale c'est 3 volts donc U0 هي 3 volts الآن حددنا U0 الآن خصنا نحددو UM كيفاش ممكن نحددو U donc نمسحو هادشي هذا on va déterminer la tension UM comment bien sûr déterminer la tension UM donc on sait bien sûr que US max donc هادشي d'après le cours bien sûr égale c'est A fois M plus 1 et A bien sûr d'après l'énoncé donc U max US max c'est une A قلنا A هي K fois UM fois U0 multiplié par M plus 1 donc من خلال هاد الغلاسيون دي يمكننا نخرجو UM donc UM égale à donc US max divisé par donc K fois U0 déjà calculé U0 fois M plus 1 donc application numérique donc UM égale à US max شحال هي قلنا ديجا هي عندنا اللي هي 2 divisé par K شنو هي 0,01 فولت bien sûr fois U0 U0 déjà شحال لقينا U0 هي 3 فولت multiplié par M عندنا déjà هي 2 sur 3 plus 1 tu calcules on trouve UM
égale à ces 4 volts. Donc, هذه هي la valeur de UM. U0 كنا لقيناها هي 3 volts. Donc, U0 3 volts et UM 4 volts. Donc, on s'arrête là. Bien sûr, on va d'autres exemples faire de la partie de modulation d'amplitude. Bien sûr, on va l'émission de l'onde et la réception. À bientôt.